So, good day everyone. Today, I'm going to discuss a program about encapsulation, which is mo ni ang gihatag sa among sir. Then akong gipili is set E encapsulations. Title, CSU library borrowing account, secure member data. Then, natin learning targets, we need to use the private attributes gather date validation. Then, class, library account with student name and student ID. So, nakoy himo nga daan na code or already nga i-code na ako. So, by the way, encapsulation is about hiding the internal data of the user. Then, let's start with the class. Then, ang class name is library account. Then, dari, natay constructor. Then, self is the current object, student name, and student ID. Then, we have here the public attributes, which is the student name of student ID. Then, aside from that, naman tayo public attributes. Then, nausab tayo private attributes, which is naka-encapsulated na siya. The borrow count and penalty. So, natawag na to siya private attributes because we use these two underscore 1, 2. Then, diri nagkuan ta og getter for the borrow count, then for the penalty balance. Then, diri nag-define ta o kanang manghulam ta og libro nga methods, which is the self borrowed count is less than equal to 3. Di ba kay dapat 3 lang man ang limit nga hulaman. Then if mula pa siya og 3, then mo prompt na siya the borrow denied maximum limit of 3 books only. Else if borrowed account decrease by 1, then mo print na siya kay di ba 0 to 1, then 1 to 2, 2 to 3. If mulapas na siya og more than 3 or 3, din mo print ni siya. Then diri mag-define ba ta og kanang mag-uli bitong og libro. Return book, then days late. If self borrowed less than equal to 0, then mo print siya no borrowed books to return. Kasi since kung wala pa kay gihulaman nga libro, then equal to 0, so wala dapat kay iuli. Then self borrowed count is decreased to 1, then print return books successfully. So kung nag-uli kag naghulam ta kag tulo ka libro, then minus nimo siya 1, so mo return siya successfully. Then diri if naatay late kay dugayan man ta mag-uli, then nag-add added penalty. So then this late, then ang penalty each day is 10 lang, or pwede po nato siya iset into or more than pa na, since it depends naman sa policy. Then solve penalty balance decrease, then added penalty, which is ang kanid diri. Then i-print niya let return penalty added. Then diri diff kanang magbayad ang pagbayad nato. Then set tag amount. If amount down is less than or equal to 0, then mo print siya invalid amount, since bawal mo siya tayo mag-negative na. So, mubawal na siya. Then, self penalty, nag-decrement siya amount, same as dere. Then, i-print niya nga, print penalty process if less than to 0. Then, dere magkaita po tag method, issue status, para mo-print po itong tanan kong name, student ID, borrowed count, then ang penalty balance. Then diri natay sample test scenario. Diri nag-create ng tag account, nagipanganlan nato og KO, then yung student ID is kani 2026-001. Then diri nag-try ta og 3 ka books din, which is allowed siya no, since 3 raman jud dapat ang gi-require nga pwede hulaman libro. Diri attempt o borrow nga upat nga book, then which is ma-denied na kay diba, if mo kuan siya less than or mo equal siya og 3 is mo deny na siya kasi since ang indexing mo siya 0, 1, 2, so dapat tama lang siya 2. Then 3 is return one book to this late. Nag-return ka og
sa kalibro din na 2 days late na siya. So 2 pila to ang karang penalty each day, which is 10. So 2 times 10 is equal to 20. So 20 ang imong dapat bayaran. Then P part of the penalty. So nagbayad naman ka. So 20 minus 10 is equal to 10. So this is your penalty. Nagyod. Ito siya errand para makita. No, dapat ato sa nang i-delete para hindi siya ma-error. Ara. Dali di ba? Nag-tried man ta og hulam og tulo, then successful siya og nga pagbaro, which is kani nga kani siya ang mo kuan handle aning paghulam. Then nagbayad man ta og ikaupat nga libro, which is gi-denied na siya. Then diri penalty, late return kani, which is 20 na sakto. 2 times 10 is equal to 20. Then penalty payment process. Nag-uli ram kag isa ka libro. So 20 minus 10 is 10 na lang ang imuhang balance. Then gi-show na diri is nag-show na siya sa final nga status, which is ang kini. Which is kini. Giprint niya, which is kanina pod ang output ning KO 2026 book 2. Then penalty balance is 10. And I think that would be all. Thank you.